नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जलपाईगुड़ी शहर की जनसंख्या बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त आसपास के इलाके से भी बहुत लोग जीविका की खोज में या फिर अन्य कार्यों से जलपाईगुड़ी शहर में पाँव रख रहे हैं। फलस्वरूप जलपाईगुड़ी शहर में बढ़ रहा है वाहनों की भीड़भाड़। जलपाईगुड़ी शहर में 1 नंबर गुमटी बोलकर परिचित RH7, 3 नंबर गुमटी बोलकर परिचित RH5 एवं 4 नंबर गुमटी बोलकर परिचित RH4 पर वाहनों की भीड़भाड़ के कारण परेशान होना पड़ता है यात्रियों को। भारत एवं बांग्लादेश का सरकार चुक्ति करता है कि हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रूट पर रेल जोगाजोग आरंभ होने जा रहा है, जिसके कारण जलपाईगुड़ी शहर के रेल गुमटी पर बहुत ज़्यादा परिमाण में भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ गया है। इस परिस्थिति में रेल कार्यालय की तरफ से RUB गठन करके समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने से बहुत अच्छा होता, परंतु जब तक RUB गठन की प्रक्रिया में सरकारी सील मोहर नहीं पड़ रहा है, तब तक रेल विभाग को एक विकल्प व्यवस्था करने से बदल जाएगा जलपाईगुड़ी का चेहरा। जलपाईगुड़ी शहर के 4 नंबर गुमटी एवं 5 नंबर गुमटी के बीच अवस्थित कर्मकर पारा से न्यू टाउन बोस पारा संजोगकारी एक रेल अंडरपास करने से ही जलपाईगुड़ी को मिल जाएगा नया लाइफलाइन। रेल गुमटी बंद करने पर भी बिना परेशानी के दोनों तरफ से लोग आना जाना कर पाएंगे। बनेगा एक नया इतिहास। জনসাধারণ হিসেবে আমি এটাই বলতে চাই, এই যে আজকে যে আমাদের এই রাস্তাটা এদিকে ধরুন আপনি নিউটাউন বোসপাড়া, এটা হচ্ছে আমাদের কর্মকার লেন। এবার এই রাস্তাটার সাথে যুক্ত হচ্ছে প্রায় ওদিকে হলদিবাড়ি থেকে বলতে পারেন আপনি মালকানি মণ্ডলঘাট অনেকটা এরিয়া, সামথিং আপনি হলদিবাড়িই বলতে পারেন। এইবার কি হচ্ছে, এই যে কিছুদিন পর আমাদের এদিক দিয়ে হলদিবাড়ি টু মানে শিয়ালদা কী বলে বাংলাদেশের যে লাইনটা যে চালু হচ্ছে, এই লাইনটা চালু হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে আমাদের 4 নম্বর গুমটি, 5 নম্বর গুমটি, 3 নম্বর গুমটি প্রতিটা রাস্তাতেই প্রচণ্ড যানজট হয়। এই যানজটের জন্য আমাদের হয়তো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা গেল কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেশেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, পেশেন্টের অবস্থা খুব সিরিয়াস, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো হসপিটালে যাওয়ার আগেই সেই পেশেন্ট মারা গেল। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যদি এই যানজট থেকে বাঁচার এটা একটা বিকল্প রাস্তা, এই নিউটন বোসপাড়ার সাথে যদি কর্মকরপট্টির গলির যে লেনটা, এই যে রেল লাইনের নিচ দিয়ে যদি আন্ডারপাসটা করা হয়, তাহলে আমি মনে করব ওদিক থেকে হলদিবাড়ির যে ওদিককার যে সমস্ত জনসাধারণ বা যাত্রী যারা আছে, তারা কোনো কারণবশত যদি সুপার স্পেশালি হসপিটালে যদি যায়, এদিক দিয়ে গেলে তারা যানজটের মধ্যে পড়বে না। সেক্ষেত্রে সময়টাও বাঁচবে, পেশেন্টের দিক দিয়ে অনেক রকম যেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেই দিক দিয়ে রেহাই পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি। গত কয়েকদিন আগে DRM ইন্সপেকশন আসছিল, 1 ঘন্টা 3 নম্বর ঘন্টি 4 নম্বর ঘন্টি জাম ছিল দুই পাড়েই। এই পাড়ে কদমতলা অবধি পৌঁছে গেছিলো আর ওই পাড়ে চলে গেছিলো 3 নম্বর ঘন্টি একদম পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি কাছাকাছি চলে গেছিলো। তো আমারই এক আত্মীয় সেখান দিয়ে মানে হসপিটালে যাচ্ছিলো, আটকা পড়ে গেছিলো। তো আমার ব্যক্তিগত একটা প্রস্তাব, এই রেল ঘুমটিগুলোকে প্রত্যেকটাকে যদি তুলে দিয়ে যদি RUB করে দেওয়া হয়, যেটা নাকি নিউ ময়নাগুড়ি রাস্তার মধ্যে আসে রেলের থেকে করা, সেরকম করে দিলে চির মুক্তি পেতে পারি। আর বিশেষ করে এই যেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আসি, এই জায়গায় যদি একটা RUB করে দেয় বা আন্ডারপাস করে দেয়, তাহলে হবে কি পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি হলদিবাড়ি থেকে সোজা এসে একদম শান্তিপাড়া হয়ে গোশালা অবধি পৌঁছে যেতে পারে। বিশাল জাম মুক্ত হতে পারে 3 নম্বর ঘুমটি 4 নম্বর ঘুমটি, যেটা নাকি রেলের ভাষায় ওই ঘুমটিগুলোর নাম্বার হলো RH4 এবং RH5। আমরা কিন্তু বেশিরভাগই এই নামগুলোতে ভুল করি। রেলের দপ্তরে কোনো চিঠি চাপাটি হলে আমরা 3 নম্বর ঘুমটি বলে চিঠি চাপাটি করি, কিন্তু বাস্তবে এটা RH5। এই কথাটা অনেকেই জানেন না, এটা চিঠি পাঠাতে সেগুলো ভুল হয়। তো এখানে যদি এইখানে একটা আন্ডারপাস করে দেওয়া যায়, এখানে কিন্তু অনেক ব্যবসার একটা জায়গা তৈরি হয়ে উঠবে। আজকাল জানেন তো চাকরি বাকরি নেই বললেই চলে, অনেক ছেলে মেয়েদের এখানে একটা ব্যবসার সুযোগ গড়ে উঠবে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কর্মকার পাড়া। আরেকটা কথা বলি, আমাদের স্টেশন এলাকায় যে 1 নম্বর ঘুমটি বলে যে পরিচিত, সেটা কিন্তু রেলের খাতা হচ্ছে RH7। এই 7টা হচ্ছে টোটালি রেল স্টেশনের ইয়ার্ডের উপরে। যদি ভবিষ্যতে মালগাড়ি আসে, হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেলপথ চালু হয়ে যায়, মালগাড়িটা যদি কিছুক্ষণের জন্য যদি দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু একদম পুরোপুরি জ্যাম হয়ে যাবে। তো ওখানে যদি এইরকম RUB করে দেয়, রেলের পথটাকে একটু এলিভেট করে দেওয়া, একটু উঁচু করে দেওয়া, তাহলে কিন্তু সবগুলোতে একদম RUB করা যেতে পারে, যেটা নাকি অন্য আমাদের দেশেই অন্য জায়গায় আছে, এরকম নজির আছে। এখানে রেলপথটা গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রায় 3 মিটারের কাছাকাছি উপরে আছে, মানে রেল লাইনটা। তো এখানে আন্ডারপাস করতে মনে হয় না যে খুব একটা অসুবিধা হবে। আমাদের এখান থেকে ধরুন আমার কুমোদপুরের ওদিকে যান, দেখবেন কিছু কিছু জায়গা, এখানে যদিও জলা জায়গা, কুমোদপুরের এলাকায় কিছু জায়গা আছে টিনের শেড দিয়ে তৈরি করা আন্ডারপাস। সেরকম যদি আন্ডারপাস করে দেয়, কোনোদিন জলও ঢুকতে পারবে না এবং অবাধে যাতায়াত করতে পারে। আজকাল জল যদি জমেও যায়, অটোমেটিক বিভিন্ন পাম্প পাওয়া যায়, জল পেলেই নিজে পাম্পটা চালু হয়ে যেতে পারে। এরকম প্রযুক্তি কিন্তু আছে, যদি চায় কারিগরি বিদ্যার লোককে এখানে যদি ইনভলভ করানো যায়, আমার মনে হয় এটা করা সম্ভব।
उत्तर बंगाल के विभिन्न जंगलों में हाथियों का आना जाना लगा ही रहता है। मुख्य रूप से आसाम से होते हुए उत्तर बंगाल के जंगलों में हाथियों का काफ़ी चलाचल रहता है और कारसियान संलग्न जंगल में तो हाथी प्राय 7-8 महीने तक रह ही जाता है। यह दावी है वन विभाग का। इसलिए हाथियों के ऊपर नजर रखने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न पद्धति लागू किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत बार देखा गया है कि हाथियों का दल जंगल छोड़कर लोकल इलाके में चले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में समस्या में पड़ जाते हैं जंगल संलग्न इलाका के निवासी। इसी बात को ध्यान में रखकर कारसंग डिवीजन ने हाथियों के ऊपर नजर रखने के लिए आधुनिक पद्धति का व्यवहार आरंभ किया है। प्रथम बार कारसंग जंगल में आरंभ हुआ ड्रोन का व्यवहार करके नजर रखा जा रहा है हाथी एवं जंगलों के ऊपर। कारसंग के डीएफओ पत्रकारों द्वारा जानकारी देते हैं कि वन विभाग की तरफ से कारसंग डिवीजन को एक ड्रोन दिया गया है। इस ड्रोन के व्यवहार से हम लोग अत्यधिक उपकृत होंगे। আমি ডিএফও কার্শিয়াং বন বিভাগ থেকে আমার কার্শিয়াং ডিভিশনের জন্য একটা ড্রোন পেল গত মাস। আমরা এই ড্রোনটা হাতিগুলো পুরোটা পরিচালনা করার জন্য আমরা ব্যবহার করছি। কার্শিয়াং ডিভিশনের মধ্যে প্রতি বছর মোটামুটি 100 হাতি থেকে 150 হাতি 6 মাস থেকে 7 মাস থাকে। এই ড্রোন ব্যবহার করার পরে আমরা তো দেখতে পারছি দূর থেকে কত হাতি আছে, হাতি কোথায় যাচ্ছে, কোথায় থাকছে, এই সবগুলো পুরোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা দেখে আমরা সাধারণ মানুষ লোকালের যারা আছেন ওনাদেরকে আমরা তো খবরটা দিতে পারি। এরকমটা করে আমরা আশা করি ড্যামেজগুলো আমরা কম করতে পারি। এই ড্রোন প্রথমে কার্শিয়াং ডিভিশনে গত মাস থেকে শুরু হলো। शनिवार सुबह जब हर व्यक्ति सोने में मग्न था, अचानक उस वक्त एक भयानक शब्द सुनकर कांप उठा आसपास का इलाका। नींद टूटते ही भयभीत रह गए हर व्यक्ति, कारण एक लॉरी नियंत्रण खोकर घर में ढुक पड़ा। परंतु वो 10 चक्के का लॉरी घर में ढुकने पर भी सोने वाले घर में ढुकने के पहले ही रुक जाता है और सोने वाले घर से लगे हुए एक बैंक के सीएसपी काउंटर में ट्रक ढुक जाने से टूट गए हैं चेयर, टेबल, कंप्यूटर सह अत्याधिक वस्तुएं। सौभाग्य से लॉरी उस काउंटर से सोने वाले घर में कुछ प्रवेश करने पर भी गृहकर्ता एवं पारिवारिक सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। शनिवार भोर 4 बजे इस घटना से चारों तरफ हलचल मच गई। यह घटना अलीपुरद्वार जिला के तसाटी चाय बागान के रोड लाइट इलाके में घटा। इस घटना के बाद लॉरी चालक लॉरी छोड़कर भाग जाता है। यद्यपि लॉरी में रहे अन्य 4 व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं परिवार के सदस्य। पकड़े गए 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। अपने दायित्व पर प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्था करवाते हैं दुर्घटनाग्रस्त परिवार के सदस्य। बार बार संपर्क करने की कोशिश में भी ट्रक चालक से संपर्क नहीं हो पाता है इलाके वासी का। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर उपस्थित होते हैं जटेश्वर फाटी का पुलिस। রাত্রে পৌনে 4টায় হয়েছে। আমরা ভাবতেছি হাতি আসছে, দেখি গাড়ি আমার বাড়ির সামনে, দরজার সামনে। আমার সেন্ট্রাল ব্যাংকের সিএসপি আচ্ছা। একটা কিচেন রুম অতিক্রমণ করা হয়েছে, পুরো বাড়িটা ভেঙে গেছে, ঠিক আছে, উঠানে পৌঁছে গেছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত দূরে আছে। আমার থাকা বাড়িটাও ক্র্যাক হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা পুরাটা। আমার এখানে সামনে সিভিক আছে একটা, ওকে খবর দিলাম, ও থানাকে জানিয়েছে। তারপরে যারা ছিল 4 জন, ওরা তো কিছু বলে নেই, মালিকের নাম্বার দিয়েছে। মালিক সকাল থেকে আমরা ফোন করতেছি, একবারও তুলে নেই, বারবার বলে আসতেছি, কিন্তু কথা মিউচুয়ালে এখনো আসে। ছিল 5 জন, ড্রাইভার তো পালাইছে, 4 জন ছিল, এখনো আছে ওরা আচ্ছা দাঁড়ায় আছে বাইরে। ওদেরকে ধরে রাখছি, একজনকে লাগছিল, ও ট্রিটমেন্টও আমিও করাইছি। जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजार में कुछ झूठे फल व्यवसायियों द्वारा बिल्कुल कमला लेबू के दिखने वाले कीनू फल को कमला लेबू के रूप में विक्रय किया जा रहा है। यह कहना है स्वयं एक जलपाईगुड़ी के फल व्यवसायी का। दिन बाजार में विभिन्न फल का दुकान खासकर करला नदी के ऊपर ब्रिज पर कुछ फल व्यवसायियों द्वारा फुटपाथ पर 20 रुपये में 6 कीनू, जो देखने में बिल्कुल कमला लेबू की तरह होता है, विक्रय किया जा रहा है। कम दाम होने से क्रेता अत्यंत खुशी होकर कमला लेबू खरीद कर ले जा रहे हैं। यद्यपि कीनू फल सफ़ेद कमला की तरह होने पर भी इसमें कमला लेबू का गुण बिल्कुल भी नहीं है, यह कहना है विशेषज्ञों का। परंतु क्रेता कम दाम में प्राप्त इस कमला को पाकर अत्यंत ही खुशी है। पर क्रेता जिसे खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं वो कमला नहीं बल्कि कीनू है और ना ही इसमें कमला लेबू का गुण है। কমলার দাম কম হচ্ছে কেন? যে কমলা আমাদের অরিজিনাল কমলা বিক্রি হচ্ছে না, এটা সব পাঞ্জাবি কমলা বিক্রি হচ্ছে। এর নাম হলো কেনু। সেই কমলাই বাজারে থেকে দাম বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সবাই তো কমলা বলছে। আর নাম কমলা বলে, কেউ দার্জিলিং কমলা বলে, কেউ ভুটান বলে, এইভাবে বলে বেশ থেকে।
এটা অরিজিনাল কমলা নয়। কমলার সাথে এই আপনার তেনু নাকি এর পার্থক্য কি? পার্থক্য আছে, এটা টক লাগে, এটা বন্ধ বন্ধ থাকে। আর এই কমলাটা হলো মিষ্টি, সেই কমলা খুব কম আসতেছে কোথা থেকে কমলা আসছে এখন? এখন। এইটা তো আসতেছে পাঞ্জাব। পাঞ্জাব, এটা কম দামি হ্যাঁ, কম দামেরটা। আর বেশি দামি তো বেশি দামেরটা নাগপুর। নাগপুরের থেকে। নাগপুরও আসতেছে, দার্জিলিংও কমলা আসতেছে। আসল কমলার দাম আছে অরিজিনাল 10 টাকা পিস, আর ওই কমলা বিক্রি হচ্ছে এক একটা 3 থেকে 3.5 টাকা। 3 থেকে 4 টাকা বিক্রি হচ্ছে। ওর নাম হলো কমলা না, অরিজিনাল কমলা নাম না ওটা। ওটাকে পাঞ্জাবে মালটা বলে, আর আমরা কেনু বলি। আমরা বেঙ্গলের মধ্যে কেনু বলি। এবার কমলার দাম অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক কম, অনেক কম। যেরকম সাধারণ জনসাধারণ তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে, 6টা 20 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, 20 টাকা দিয়ে 6টা পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে কিন্তু বিগত কয়েক বছরে আমরা এই জিনিস পাইনি। সুতরাং এটা প্রত্যেকের পক্ষে খুব আশাপ্রদ এবং প্রত্যেকে ফল খাবে, সিজনাল ফল পাচ্ছে, এটি বিরাট প্রাপ্তি। এক একটা কমলা 3 টাকার মতো, 3.5 টাকা। হ্যাঁ, একটা 3 টাকা 3.5 টাকা, যেটা অন্যান্য বছর আমাদের 5 টাকা 6 টাকা বা শুরুতে আমরা 8 টাকা 10 টাকাও পার পিস কিনে থাকি, সেখানে এখন একটা কমলা 3 টাকা থেকে 3.5 টাকা। স্বাদ কেমন খেতে কাকু? স্বাদ ভালো, স্বাদ খুব ভালো, সুস্বাদু মিষ্টি। যেটা বাইরের থেকে আসছে তার থেকে আমাদের লোকাল কমলা অনেক ভালো, অনেক গুণ ভালো। रायगंज थाना का ओल्ड उकीलपाड़ा का निवासी अंकित मालो नाम का एक व्यक्ति रायगंज थाना का जामवाड़ी ग्राम का 34 नंबर जातीय सड़क के किनारे एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना तैयार किए थे। इस कारखाना में नामी दामी कंपनी के नाम पर सीमेंट का पैकेट तैयार करके बाजार में विक्रय कर रहे थे अंकित मालो। नामी दामी कंपनी का नाम व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए अंकित मालो ने कंपनी से कोई अनुमति भी नहीं लिए थे। जाली नामी दामी कंपनी के नाम पर सफ़ेद सीमेंट बाजार में विक्रय करने पर असली सीमेंट उत्तर दिनाजपुर एवं सिलीगुड़ी के कंपनी में उसी प्रकार पड़ा हुआ है। इस परिस्थिति में कंपनी के एक कर्मी को रायगंज भेजा गया। खोज खबर लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि जामवाड़ी में जाली सफ़ेद सीमेंट का कारखाना तैयार किया गया है। नकली सफ़ेद सीमेंट बाजार में विक्रय होने के कारण असली सीमेंट बाजार में उसी प्रकार पड़ा हुआ है। असली सीमेंट का विक्रय कम हो रहा है। इस विषय को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला का पुलिस दस्तक देते हैं। लिखित आरोप के आधार पर रायगंज थाना का पुलिस को साथ लेकर DEB उपयुक्त स्थान पर धावा बोलते हैं एवं उपयुक्त स्थान से पुलिस द्वारा अधिक परिमाण में सीमेंट बरामद किया गया। इस विषय पर आरोपी सफ़ेद सीमेंट कारखाना का मालिक अंकित मालो कहते हैं कि बिना किसी के अनुमति लिए सम्मत से नामी दामी कंपनी का नाम व्यवहार कर रहे थे। रायगंज का जिला पुलिस सुपर कहते हैं कि निर्दिष्ट कंपनी के आरोप के आधार पर तलाशी चलाया गया है एवं अधिक से अधिक परिमाण में सफ़ेद सीमेंट बरामद किया गया है। आगे की तलाशी जारी है। और मैंने इनसे एक दिन मुलाकात भी की थी और इनसे मैंने माल भी मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं बिरला के अलावा, बिरला से मेरा टाइप है, बाकी मैं किसी और कंपनी से माल नहीं बेचता हूँ, अगर आपको बिरला का माल चाहिए तो मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने और अपने स्तर से कार्रवाई करना चालू किया, और आज फिर जब मुझे कल ये कंफर्म हो गया कि हाँ इनका यहाँ पे माल है और इस माल में सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बिरला हो गया, JK हो गया, नैरोलैक हो गया, एशियन हो गया, सब कुछ है इसमें। हमारा JK हो गया, JK का इनके पास JK वॉलमैक्स है, JK गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, JK मतलब इन्होंने सारा डुप्लीकेसी इस फैक्ट्री में बना के रखा हुआ है। और उस पर फिर मैंने कप्तान साहब से मुलाकात की और कप्तान SP साहब से मुलाकात की, और SP साहब ने फिर हमको DIG साहब के पास भेजा, DCP साहब के पास भेजा हमको, DCP साहब का, और फिर DCP साहब की मदद से और उनके सहयोगी जितने भी हैं, सिपाही और दरोगा, सबके साथ मिलकर के फिर हमने यहाँ पे कार्रवाई की। কিসের লাইসেন্সে তোমরা? স্নোসিম ওয়ালপুটি আমাদের লাইসেন্স আছে। আচ্ছা, পুলিশ এসছে কেন? ওই JK গোল্ডের নাম ইউজ করছি, বিড়লা গোল্ডের নাম ইউজ করছি, তাই জালিয়াতি করছিলেন? এই পিছনে গোল্ড লাগানো ছিল। গোল্ড লাগানো কি তোমাদের অনুমতি আছে কোম্পানি? ওটা নাই, তাহলে কেন লাগাচ্ছিলেন গোল্ড? ওটা হয়ে গেছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।